اس میں یہ تھا کہ پرسوں شاید دیکھا تھا، تو اس میں ہم نے علماء کے نظریات دیکھے تھے کہ علماء کے نظریات کیا کیا ہیں، ہے نا؟ اور اس کے بعد ہم نے دیکھا تھا کہ بھائی اردو کی ابتدا کیسے ہو رہی ہے، پہلے نظریات دیکھے، اور نظریات دیکھنے کے بعد اردو کی ابتدا کس طرح ہو رہی ہے نا؟ اور اس میں ہم نے دیکھا تھا 10ویں صدی عیسوی خاص طور پہ، اور اس سے پہلے 2 صدی، 5ویں سے لے کے 7ویں تک، اور پھر ایک 8ویں صدی، ان 2 صدیوں میں مسلمان ہندوستان آئے، لیکن ان کی زبان کا کوئی خاص اثر 2 مرتبہ آئے، خاص اثر نہیں پڑا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ بھائی یہاں پر بڑی تعداد میں نہیں آئے تھے، اور ایک قاعدہ ہے، ایک رول ہے، اور وہ رول یہ ہے کہ جب تک بڑے پیمانے پر لوگ نہ آئیں اور لین دین نہ کریں، خرید و فروخت نہ کریں، اس وقت تک کوئی نئی زبان نہیں بنتی، نئی زبان کا فارمیشن نہیں ہوتا۔ سمپل سی بات تھی، 1 منٹ میں یہ ہو گئی۔ ٹھیک ہے، آگے چلیے دیکھتے ہیں۔ ایک بات اور شاید دیکھی تھی ہم نے کہ پہلے وہ کس راستے سے آتے تھے، ان کا راستہ ڈیسائیڈ کیا تھا کہ کون سے راستے سے آتے تھے، مطلب کہ افغانستان کے راستے پنجاب، اور پنجاب سے دلی کی طرف آتے تھے۔ راستہ دیکھا تھا، راستے کے بعد کن کن ناموں سے یاد کیا جاتا تھا اردو کو، تو ہندی، ہندوی، ریختہ وغیرہ کے ناموں سے یاد کیا جاتا تھا۔ آج کیا دیکھیں گے؟ تو آج ہم یہ دیکھیں گے کہ اردو کا ارتقا کیسے ہوا، یعنی اب یہ تو سمجھ میں ہمیں آ گیا تھا کہ ہاں اردو بولے جانے لگی ہے ہندوستان کے اندر، اکھنڈ بھارت کے اندر اب اردو الفاظ کا استعمال ہو رہا ہے، لوگ ٹوٹی پھوٹی اردو بول رہے ہیں، لیکن اب وہ شاعری کے اندر کیسی آ رہی ہے، ارتقا یعنی شاعری میں اس کی شروعات کیسی ہو رہی ہے، یہ دیکھیں گے۔ اور اس کے بعد دیکھیں گے کہ صوفیہ اکرام کا یا بزرگان دین کا یا اولیاء اکرام کا اردو پر کیا احسان رہا ہے، اور انہوں نے اردو کو کس طرح استعمال کیا۔ ٹھیک ہے، صرف اتنا دیکھیں گے۔ آئیے چلیے کتاب شروع دیکھتے ہیں۔ اچھا، اگر میں اسکرین نہ کھولوں تو بھی چلے گا کیا؟ آشرا، سر کھول دیجیے، زیادہ بہتر رہے گا۔ کھول دو، چلیے کھول دیتا ہوں۔ عبد الرحمان بھائی، آپ کے پاس بھی کتاب نہیں ہے کیا؟ ہے سر، چلیے۔ تھوڑا سا رہتا ہے اسکرین پہ نا، تو فوکس رہتا ہے ہوں، زیادہ۔ ہوں، ہوں۔ نیرج آملہ، کہاں چلا گیا؟ شاید اس کے اندر بھی میں نے ڈالا ہوگا، 1 منٹ رک جائے گا نا، ڈھونڈ رہا ہوں میں کتاب۔ اچھا، اس والے گروپ میں بھی آپ لوگ آ جائیے گا، اس کے اندر صرف اردو کا مٹیریل ہے، مطلب اردو کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے، صرف اردو کا مٹیریل ہے کہ میں نے تو سر ابھی ٹیلی گرام ڈاؤن لوڈ ہی نہیں کیا ہے۔ ارے کر لیجیے یار، میں نے تو آپ کو ایڈ کر دیا ہے شاید، پرانا ہوگا، وہ ڈیلیٹ لگ گیا ہوگا۔ آپ اسے ایڈ کر لیجیے، ٹیلی گرام کا بھی ڈیلیٹ نہیں ہوتا ہے، مطلب کہ اس کا اکاؤنٹ عام طور پہ۔ مطلب میں نے اپنے فون سے ڈیلیٹ کر دیا تھا، تو اکاؤنٹ تو ہو گئی نا اس پہ بنا ہوا۔ ہاں ہاں ہاں، اسے انسٹال کر لیجیے گا۔ انشاءاللہ۔ دیکھیے ایک چیز یہاں لکھی ہوئی ہے، بزرگان دین کے جو ہے 2 مثالیں پڑھیں گے، 2 مثالیں میں سے آپ کو ایک مثال کو کم سے کم یاد رکھنا ہوگا اپنے پیپر کے لیے۔ ٹھیک ہے، لکھا ہوا ہے کہ لیکن اس پر سب سے بڑا احسان بزرگان دین کا ہے، جنہوں نے اپنا پیغام
عوام و خواص کے دلوں تک پہنچانے کے لیے اپنی واض و نصیحت کی مجلسوں میں اس کا استعمال کیا. ٹھیک ہے، یہ بڑی اہم بات ہے، اور انہوں نے بہت 2 لائنوں میں بہت بڑی بات کر دی ہے. اس وقت ہندوستان کا آپ حال دیکھیں گے، تقریباً 95% لوگ ایسے تھے جو اسلام سے واقفیت نہیں رکھتے تھے. یہ بزرگان دین ہی تھے جنہوں نے اسلام کو پھیلایا. بعض لوگ کہتے ہیں کہ اسلام جو ہے وہ پولیٹیکل بات ہو گئی کہ تلواروں کے ذریعے سے پھیلا یا کیسے پھیلا، لیکن اتنا ضرور ہے کہ ہندوستان کے اندر جو اسلام پھیلا ہے تقریباً 80 سے 90% وہ بزرگان دین کے ذریعے پھیلا ہے. ٹھیک ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ بزرگان دین، ان کا تعلق بہت زیادہ سلطنت سے ہوتا نہیں تھا، بادشاہت سے ہوتا نہیں تھا. وہ لوگ خانہ بدوش ہوتے تھے، یوں ہی اپنا ساز و سامان اپنے ساتھ لیتے اور کھیت کھلیان سے نکلتے ہوئے، شہر سے ہوتے ہوئے دوسرے شہر جاتے، بس اللہ کے دین کے لیے کام کرتے تھے اور اللہ سے مکمل محبت بھی رکھتے تھے. اسی لیے اگر آپ ہسٹری پڑھیں گے تو ہسٹری کے اندر بھی ایک صوفیزم کا چیپٹر آتا ہے. ٹھیک ہے، اور بہت ساری ہسٹری ہے اس کے پیچھے، کیسے کیا ہوا کیا نہیں ہوا. تو اگر میں یہ کہہ رہا ہوں یا ادب والے اس بات کو کہہ رہے ہیں کہ اس کے اوپر بزرگان دین کا بہت بڑا اثر ہے، تو یہ ہوائی بات نہیں ہے یا بلا تحقیق بات نہیں ہے، یہ تحقیق کے ساتھ ہے کہ جتنا بڑا احسان بزرگان دین کا ہے. اور یہ بھی میں بلا شک و شبہ کہہ سکتا ہوں کہ اگر بزرگان دین نہ ہوتے یا انہوں نے اردو الفاظ کا استعمال نہ کیا ہوتا، یہاں کی دیہی زبان کا استعمال نہ کیا ہوتا، یہاں کی دیہاتی زبان کا استعمال نہ کیا ہوتا، تو ہو سکتا تھا آج ہمارے پاس اردو ہوتی ہی نہ. یہ بالکل میں کلیئر کٹ بول رہا ہوں کہ ہوتی ہی نہ. بزرگان دین تھے تو اردو تھی، اور بزرگان دین نہ ہوتے تو اردو کو عروج ہی نہ ملتا. ٹھیک ہے، شاعروں کے ذہن میں کہیں نہ کہیں یہ بات بھی رہی ہوگی، جیسے بات کے جتنے شاعر آئے ان کے ذہن میں یہ بات کہیں نہ کہیں رہی ہوگی اور کہیں نہ کہیں تھی بھی کہ آخر ہم اس زبان کو اتنا گرا پڑا کیسے سمجھ سکتے، سمجھتے تھے لیکن اتنا حد سے زیادہ کیسے سمجھ سکتے، جس کے اندر ہمارے پیر و مرشد کلام کر رہے ہو، جس کے اندر ولی کامل کلام کر رہے ہو، جس کے اندر صوفیہ اکرام، بزرگان دین، اولیاء اکرام کلام کر رہے ہو اور اپنی واض و نصیحت کی مجلس اس میں طے کر رہے ہو، اس میں لوگوں کو سمجھا رہے ہو، تو آخر ہم اسے اتنا گرا پڑا کہاں سمجھ سکتے ہیں. تو شاید یہی وجہ ہے کہ انہوں نے اپنے کلام کو جو ہے اردو کے اندر ڈھال دیا اور اردو سے استفادہ کیا. ٹھیک ہے، تو اس کی 2 مثالیں ہیں. پہلی مثال، اچھا یہ خاص طور پہ کون کون بزرگان دین تھے، تو آپ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی، خواجہ فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ تعالی علیہ صابر پاک، اور ادھر خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اور محبوب الہی خواجہ نظام الدین. اس کے علاوہ بھی بہت سارے بزرگان، خواجہ بندہ نواز گیسو دراز گلبرگہ شریف. تو یہ بہت بڑے بڑے بزرگان دین رہے ہیں اس وقت کے. اس وقت ایک سلسلہ چلتا تھا جو بہت زیادہ مقبول تھا، وہ چشتی سلسلہ ہوتا تھا. کچھ چشتی ہوتے تھے، کچھ صابری ہوتے تھے، اور اس طریقے سے اور بھی بہت سارے بزرگان دین ہوتے تھے. بہرحال آپ کو یہ ساری باتیں یاد نہیں رکھنی ہے، ابھی صرف ایک ہی بات کو دماغ میں رکھنے کے لیے یہ ساری بات بتا رہا ہوں کہ یہ بات مین بات دماغ سے نہ نکل جائے. تو الحاصل یہ کہ اردو کے اوپر جو سب سے بڑا احسان رہا ہے اردو کو پھیلانے کے اندر، وہ بزرگان دین کا رہا ہے. اسی لیے آج کل آپ دیکھیں گے بھی کہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم اردو کو مٹا دیں گے، اردو کو ختم کر دیں گے، اردو کو یہ کر دیں گے، اردو کا نام و نشان مٹا دیں گے. جب تک اس سرزمین پر بزرگان دین کا احسان رہے گا، کسی کے باپ میں دم نہیں ہے کہ وہ اردو کو مٹا سکے. ٹھیک ہے، ہر زبان کے اندر، ہندوستان کے اندر بولی جانے والی ہر زبان کے اندر اردو ہے. ہم نیست و نابود کر دیں گے اور اس کے علاوہ ہم اردو کو مٹا دیں گے، تو لفظ مٹانا ہی یہ کہیں نہ کہیں اردو سے مشتق ہے اور اردو کے الفاظ میں سے ایک ہے. تو آپ کچھ نہیں کر سکتے، یہ حاصل ہے اس کا. ٹھیک ہے، تو الحاصل یہ کہ جو سب سے بڑا احسان رہا اردو کے اوپر، وہ بزرگان دین کا رہا. مثال دے کر کے سمجھا دے. اور وہ لوگ کہاں استعمال کرتے تھے، تو واض و نصیحت کی مجلس میں اس کا استعمال کیا کرتے تھے. مثال کے طور پر شیخ فرید الدین گنجی شکر، اچھا یہ تو ہے کہ وہ واض و نصیحت کی مجلس میں اردو کے الفاظ کا استعمال کر رہے ہیں، لوگ جو وہاں کی زبان بولتے تھے اسی زبان میں ان کو سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک بات اور ہے کہ وہ واض و نصیحت کے ساتھ اپنی لائف میں، پرسنل لائف میں بھی اردو کا استعمال کرتے تھے.
اور اردو کے الفاظ کا بہت اچھا استعمال بھی کرتے تھے، ٹھیک ہے۔ تو شیخ فرید الدین گنج شکر کی آنکھ پر پٹی بندھی تھی، تو خواجہ قطب الدین بختیار کاکی فرماتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بھئی یہ پٹی آپ نے آنکھ پر کیوں باندھ رکھی ہے؟ تو اس کے جواب میں یہ اس طرح کہتے ہیں، اگر آنکھ آئی ہے ای چرا بستئی، تو وہ کہتے ہیں بھئی مجھے آنکھ آئی ہے، تو کہتے ہیں اگر آنکھ آئی ہے ای چرا بستئی، تو یہ لفظ تو ہو گیا کہ اگر آنکھ آئی ہے، اگر آنکھ آئی ہے تو ای چرا بستئی، اگر آنکھ آئی ہے اردو ہو گئی، بالکل صاف اردو ہو گئی، آنکھ آئی ہے، لیکن ساتھ میں انہوں نے یہ کہا کہ ای چرا بستئی، تو ای کا مطلب یہ چرا کا بستہ، کیوں؟ بستہ کا مطلب ہو گیا باندھنا، عید کا مطلب ہے، تو اگر آنکھ آئی ہے تو اسے آپ نے کیوں باندھا ہے، اس کا مطلب صاف ہو گیا، ٹھیک ہے۔ تو اگر آنکھ آئی ہے تو آپ نے اسے کیوں کر کے باندھا ہے، تو مطلب یہ حل حاصل کہ وہ لوگ اردو کی الفاظ کا بہت اچھا استعمال کیا کرتے تھے۔ آگے دیکھیے، اسی طرح شیخ حمید الدین ناگوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ان کے والد سے فرمایا، ہاں بابا کچھ کچھ، تو دو مثالیں دی ہیں۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ عوامی زبان مجلس واز تک ہی محدود نہ تھی، بلکہ ان بزرگان دین کی باہمی گفتگو بھی اس زبان میں ہوتی تھی، کیونکہ یہی اس زمانے کی بات چیت کی زبان ہوا کرتی تھی، ٹھیک ہے۔ تو اس سے ایک بات ہمیں مکمل پتہ چل جاتی ہے۔ آئیے آگے دیکھتے ہیں، یہاں تک بات کلیئر کٹ سمجھ میں آ گئی؟ جو میں نے اس سے بات سمجھائی یہ سمجھ میں آ گیا نا؟ آ گیا بھائی؟ جی ارے ہاں نہ بولتے رہے یار، آپ میسج میں شاید بول رہے ہوں جی گے، میں میسج دیکھ ہی نہیں پا رہا ہوں، آپ کو اسکرین میری دکھ ہی رہی ہے مکمل، میں میسج دیکھ ہی نہیں پا رہا ہوں۔ آگے دیکھیے، اردو زبانوں ادب کا دور عروج، یعنی اس کا ارتقاء کیسے ہو رہا ہے، اس کے اندر شاعری کس طرح داخل ہو رہی ہے۔ یار یہ باہر آ جائے، چلیے، اس کے اندر شاعری کیسے آ رہی ہے، تو سب سے پہلے ایسا ہوا کہ کچھ، جیسے یہ ولی کی بات کریں تو ولی سے پہلے بھی شاید ایک آدھ کوئی لوگ تھے، لیکن وہ بہت زیادہ مشہور نہیں تھے، تو مشہور نہ ہونے کی وجہ سے لوگوں نے انہیں پہچانا نہیں۔ اصل ایسا ہوا کہ پہلی مرتبہ دلی کے اندر ولی کا کلام آیا، ولی ایک بہت بڑے شاعر ہوا کرتے تھے، ولی کا کلام آیا تو دلی والوں نے ان کا کلام جیسے ہی سنا یا پڑھا، تو پڑھنے کے بعد انہیں احساس ہوا، بولے یار ہم جسے گری پڑی زبان کہتے ہیں، جس کو ریختہ بولتے ہیں، ریختہ بولتے ہیں، وہ بھی اس قابل ہو گئی ہے کہ اس کے اندر شاعری کی جائے، تو لوگ اس طرف متوجہ ہوئے اور انہوں نے پھر اس کے اندر شاعری کرنی شروع کر دی۔ اور اس وقت کے جو بڑے بڑے شعراء تھے، بڑے بڑے شعراء، جیسے شاہ حاتم، شاہ مبارک اور مرزا مظہر جانے جانا، یہ اس وقت فارسی شعراء تھے، فارسی کے اندر شاعری کرتے تھے۔ چاچا غالب کتنے بڑے شاعر ہیں، چاچا غالب پہلے فارسی کے اندر شاعری کرتے تھے، اس کے بعد پھر اردو کے اندر وہ آئے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو جب انہوں نے ولی کا کلام دیکھا، تو ولی کا کلام دیکھنے کے بعد، سننے کے بعد انہیں احساس ہوا، بولے ہمیں بھی اردو کے اندر شاعری کرنی چاہیے، اور واقعی اردو اتنی قابل ہو چکی ہے کہ اس کے اندر ہم بہت آسانی کے ساتھ اور بہت اچھی شاعری کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو دلی کے اندر محفلیں سج گئی، بہت عروج ہونے لگا شاعری کو، لوگ ریختہ کی شاعری کو، اردو کی شاعری کو بہت بلند پایا سمجھنے لگے اور اچھی شاعری سمجھنے لگے۔ پھر ہوا ایسا، کیونکہ دلی جو ہے کیپٹل ہوا کرتی تھی، راجدھانی ہوا کرتی تھی اس وقت کے بادشاہوں کی، تو پھر دلی کے اوپر ایک حملہ ہوتا ہے، باہری حملہ، ایکسٹرنل افیئر کے تعلق سے ایک حملہ ہوا، اور پھر دلی تباہ ہو گئی، برباد ہو گئی۔ دلی کے اندر کوئی بھی گھر تقریباً سلامت نہیں رہا، جتنا مال و دولت تھا وہ لوٹ کر کے لے کر کے چلے گئے۔ وہ لٹیرے تھے کیا نہیں تھے وہ ہمارا سلیبس نہیں ہے، نہ ہم ہسٹری کے اسٹوڈنٹ ہیں جو ہمیں دیکھنا ہے، ہم ادب کے اسٹوڈنٹ ہیں۔ تو انہوں نے لوٹا، جو لوٹ کھسوٹ ہوئی، یا پھر ان لوگوں نے انہیں مارا، جو بھی ہوا وہاں ختم ہو گئی، دلی تباہ و برباد ہو گئی۔ دلی کے تباہ و برباد ہونے کے بعد جو شاعر کچھ بچے تھے، کچھ ادھر چلے گئے، کچھ رامپور کی طرف چلے گئے، کچھ جو ہے اودھ کی طرف چلے گئے، کچھ جو ہے ادھر کی طرف حیدرآباد کی طرف چلے گئے، الگ الگ لوگ بکھر گئے، کچھ لوگ لکھنؤ کے اندر چلے گئے۔ کچھ دنوں کے بعد لکھنؤ کے اندر بھی ایک شاعری کا عروج ہونے لگا اور وہاں لوگ شاعری کرنے لگے۔ اچھا لکھنؤ میں ایسا کیوں ہوا؟ شاعری تھوڑی تھوڑی کہیں نہ کہیں ہو رہی تھی، لکھنؤ میں بڑے طور پر، بڑے پیمانے پر کیوں ہوا؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ سلطنت اسے فروغ دیتی تھی، اور سلطنت کے فروغ کی وجہ سے ایسا ہوتا تھا، ٹھیک ہے۔ سلطنت نے فروغ دیا، سلطنت نے جو ہے
उसे और आगे बढ़ाया। सल्तनत की वजह से, बादशाहत की वजह से वो चीज होती थी। धीरे धीरे चूंकि दिल्ली उजड़ चुकी थी, दोबारा जो है दिल्ली के अंदर लोग आने लगे, अपने घरों में रहने लगे, और उसके बाद दिल्ली की जो है उजड़ी हुई बस्तियां थी वो फिर से आबाद होने लगी। और जैसे धीरे धीरे दिल्ली की बस्ती आबाद होने लगी तो शायर भी वापस आने लगे। वापस आए तो यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेगा कि दोबारा शायर आकर के यहाँ शायरी शुरू कर दी उन्होंने। तो गोया ये 3 दौर हुए। पहला दौर, बात समझ आ रही है ना भाई? आवाज में किसी तरह की प्रॉब्लम तो नहीं हो रही? मोहसिन भाई, अब्दुल रहमान भाई, अमान भाई, हाँ सर हुजूर। नहीं सही समझ है, आ कट रही है रही ना? है। कट रही है आवाज? जी जी साफ। नहीं हुजूर, सही आ रही है। आ रही है। बात तो समझ आ रही है ना? जी 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 हल्की सी भी ऊपर नीचे हो तो मुझे बताइएगा कि हाँ, कुछ जैसे कोई बात ऐसी जो समझ में ना आई हो, आप मुझे पूछ लीजिएगा, बोले साहब भाई ये कैसा हुआ, ठीक है? तो गोया 3 दौर हुए। पहला दिल्ली का, दूसरा लखनऊ का, और तीसरा फिर दिल्ली का। हमें सिर्फ 3 दौर देखने हैं, बहुत सारे दौर हुए थे उस वक्त, खास तौर पे 3 देखने हैं, ठीक है? पहला दिल्ली का है, दूसरा लखनऊ का है, तीसरा फिर दिल्ली का है। लेकिन जो लखनऊ का दौर है ना, चूंकि लखनऊ को किसी ने उजाड़ा नहीं था, लखनऊ के ऊपर कोई हमला नहीं करता था, तो यहाँ वस्ल की शायरी होती है। यहाँ जो है उरियानियत पाई जाती है। यहाँ जिस्मो जिस्मानियत की बहुत ज्यादा रंगो रंगत थी, और वहां लोग अय्याश ज्यादा होते थे लखनऊ के अंदर। तो वहां वो अय्याशी उनकी उनकी शायरी के अंदर भी आपको देखने के लिए मिलेगी। तो वो सारी चीजें जो आपको उरियानियत वाली लखनऊ के अंदर देखने के लिए मिलेगी। लेकिन इसके बरक्स जब आप दिल्ली को देखेंगे तो दिल्ली के अंदर, आवाज नहीं आ रही इसमें, दिल्ली के अंदर आप देखेंगे तो दिल्ली के अंदर चूंकि उजड़ रही थी, बार बार हमले हो रहे थे, लोगों को सताया जा रहा था, लोगों को मारा जा रहा था, लोगों को तड़पाया जा रहा था। तो इसकी वजह से कहीं ना कहीं दिल्ली के अंदर जो शायरी मिलेगी ना, उसका रंग थोड़ा ऐसा था कि वो लोग गमगीन होते थे, उनके शायरी के अंदर गम होता था। यहाँ पर लखनऊ के अंदर लोग महबूब से विसाल की बातें करते थे, खुशी की बातें करते थे, मिलने की बातें करते थे। या महबूब के हिज्र में लोग रोने की बातें करते थे, हमेशा रोने वाली बातें, हमेशा मायूसी वाली बातें, हमेशा जो है उसके अंदर ऐसा ही दिखाते थे महबूब को जैसे वो उजड़ा हुआ है, उसकी हालत बुरी है। तो यहाँ पर चूंकि खुशी थी लखनऊ के अंदर, तो खुशी की शायरी थी। यहाँ पर गम था, तो गमों के अंदर डूबी हुई शायरी थी, ठीक है? तो ये 3 दौर हुए। आइए मतन पढ़ते हैं। मतन के अंदर मुसन्निफ साहब क्या कहना चाहते हैं? उर्दू जबान व अदब की तरक्की का बाकायदा आगाज उसी दिन से हो गया था जिस दिन शोराए दहली कलाम वली से पहली बार रुशनास हुए, मतलब उन्होंने उनका कलाम देखा और उन्हें एहसास हो गया था कि ये कुछ मुझ जबान भी इस काबिल है कि इसमें शायरी की जाए। चुनांचे शाह हातिम, शाह मुबारक, मिर्जा मजहर जाने जाना जैसे बुलंद पाया शोरा इस तरफ मुतवज्जे हुए। उसके बाद शायरी के सुनहरे दौर का आगाज हो जाता है। इसमें इस दौर में मीर सौदा दर्द ने उर्दू शायरी को जमीन से आसमान पर पहुंचा दिया। ये दिल्ली का दौर है, ठीक है? उसके बाद दिल्ली उजड़ गई और शायरी की एक महफिल लखनऊ में आरास्ता हो गई, मगर लखनऊ की शायरी का अंदाज दिल्ली की शायरी से मुख्तलिफ था। यहाँ तन आसानी और दिल बुस्तगी के सारे सामान मुहैया थे। यानी यहाँ नफ्स की तस्कीन के भी सारे, मैंने अब जैसे आपको पहले ही बताया कि यहाँ अय्याशी बहुत ज्यादा थी, तो अय्याशी से लफ्ज अय्याशी के नीचे बहुत सारी चीजें आ जाती है। तो तकरीबन वो सारी चीजें यहाँ पर मौजूद, देखो उधर चली जा। तो वो सारी चीजें यहाँ मुहैया होने की वजह से यहाँ की शायरी के अंदर भी वो सारी चीजें दिखती थी। यहाँ महबूब के सिर्फ हिजर का जिक्र हो रहा है, सिर्फ रोने धोने का जिक्र हो रहा है, ये रात में विशाल की बातें कर रहे हैं लखनऊ वाले। तो ये सारी चीजें आपको देखने के लिए मिलेंगी, ठीक है? इसलिए यहाँ की शायरी में हल्कापन होना बिल्कुल फितरी बात था। आहिस्ता आहिस्ता दिल्ली की उजड़ी हुई महफिलें फिर से सजी। अब ये गालिब, मोमिन और जौक की दहली थी। इन शायरों के दम से शायरी को खूब फरोग हुआ, और दूसरी तरफ नस्र का भी एक तरफ से इर्तका हो रहा था। कई दास्तानें वजूद में आ चुकी थी। तो ये बताइए, ये पूरी बातें समझ में आ गई आपको? मोहसिन भाई, अब्दुल रहमान भाई, अरमान भाई, आशरफ, जी हुजूर। जी बिल्कुल समझ में आई? जी
عبد الرحمان जी जी सर। आपको समझ में आया जो मैंने बताया? जी जी समझ में आया। बताइए मुझे एक मर्तबा मैंने क्या बताया आपको। ये उर्दू जबान की उरूज के बारे में बात हो रही है कि हम्म, जब दिल्ली में वली का कलाम आया तो हम्म, वहाँ से लोगों ने कहा कि ये ये जबान जो है इस काबिल हो गई कि इसमें हम लोग इसमें शायरी की जा सकती है। हम्म, तो उस वक्त जो बड़े बड़े जो शायर थे वहाँ के, जैसे हातिम और शाह मुबारक, हम्म, तो ये शोरा इसकी तरफ मुतवज्जह हुए और फिर जो दिल्ली में एक महफिल सजी और हम्म, धीरे धीरे करके दिल्ली की महफिल उजड़ी और सारे शोरा जो है इधर उधर भटक गए और कुछ इसमें से वो लखनऊ की तरफ चले गए। हम्म, और फिर वहाँ कुछ दिन वहाँ महफिल सजी, फिर उसके बाद फिर से दिल्ली की मजलिस जो थी फिर से हम्म, सजने लगी हम्म, और फिर ये गालिब और मोमिन और ज़ौक की दिल्ली हो गई। हम्म, इसके और उसके साथ साथ ये दास्तान भी वजूद में आया। हम्म। चलिए, लखनऊ के हर दौर के दो दो शायरों के नाम याद कर लेंगे आप। पहला जो बिल्कुल शुरुआती दौर था उसके अंदर शाह हातिम शाह मुबारक का नाम याद करेंगे। और उसके बाद दिल्ली में चूंकि शुरुआत में ही एक तो बिल्कुल शुरू का दौर था और उसके एक बाद का दौर था जिसके अंदर मीर सौदा दर्द थे। और उसके बाद लखनऊ के अंदर थे ना तो मुसहफी इंशा वगैरह थे, मुसहफी इंशा। और उसके बाद जो है जो दोबारा दिल्ली की महफिलें सज रही है उसके अंदर गालिब मोमिन और जौक। क्योंकि कई मरतबा इस तरह के एमए और बीए के अंदर दौरों के अंदर सवाल आ जाते हैं कि भाई बताओ कि कौन से अहद से कौन ताल्लुक रखता है, या ये पूछ लेता है किसका हम असर कौन है। तो अगर आपको ये पता होगा तो आप आसानी से बता देंगे। आमतौर पे ये सवाल पूछा जाता है गालिब के ताल्लुक से और मीर तकी मीर के ताल्लुक से। तो कम इनके दौर के ये तीन नाम इसीलिए साथ में दिए हुए हैं, मीर सौदा और दर्द। मीर सबसे ज्यादा जो मशहूर है वो गजल के लिए मशहूर है, और सौदा जो सबसे ज्यादा मशहूर है वो कसीदों के लिए मशहूर है। और दर्द, इनका नाम दर्द है लेकिन इन्होंने सूफिया वाली शायरी की है। और एक मोमिन बड़े मशहूर है नीचे, जैसे आप देखें ना गालिब, गालिब जो मशहूर है सबसे ज्यादा वो अपनी शायरी के लिए मशहूर है, शायरी में गजल गोई के लिए बहुत मशहूर है। और मोमिन साहब जो मशहूर है, नाम इनका मोमिन है लेकिन है मुकम्मल जो बिगड़े हुए आदमी, इसको आशिकी के लिए मशहूर है बहुत ज्यादा मोमिन। ठीक है, तो आमतौर पे ये हल्का से पूछ लिया जाता है कि ये किस चीज के लिए मशहूर है, तो ये भी कम से कम आपको एक पता होना चाहिए। ठीक है, तो ये बात समझ में आ गई। सर गालिब किसके लिए गालिब जो है, अगर आप शायरी के अंदर देखेंगे तो शायरी के अंदर गजल के लिए मशहूर है गालिब। और नस्र के अंदर इनकी मकतूब निगारी, ये इन्होंने जो खत लिखे थे, खत के लिए मशहूर है। तो दो चीजों के लिए मशहूर है, नज्म के अंदर, शायरी के अंदर गजल के लिए मशहूर है, और नस्र के अंदर अपने खुतूत के लिए मशहूर है। इन्होंने एक दो किताबें लिखी हैं लेकिन उसकी कोई अहमियत है नहीं, दास्तान कोई ये थे नहीं। और उसके अंदर नस्र के अंदर जो सबसे बड़ी चीज थी वो दास्तान हुआ करती थी, दास्तान से इनका कोई ताल्लुक रहा नहीं है। ठीक है, और एक बात और, गालिब जो है ना बहादुर शाह जफर के उस्ताद थे। बहादुर शाह जफर लास्ट एम्पायर ऑफ मुगल थे ना, नाम सुना है बहादुर शाह जफर का? मुगलों के जी सबसे जी लास्ट वाले बादशाह, उनके उस्ताद थे जी गालिब। और गालिब को वजीफा भी मिलता था बहादुर शाह जफर की तरफ से। 100 रुपये। अब ये मुझे याद नहीं करेक्ट कितना मिलता था, बहरहाल मिलता था। 100 रुपये सर। हो सकता है 100 रुपये मिलता था। ठीक है, तो ये समझ में आ गया। एक बार मैं पीछे से फिर लेकर के आ रहा हूँ कि कोई बात रह ना गई हो। मैंने जितनी बातें, अच्छा बहुत ज्यादा कंटेंट इसके लिए तैयार करना नहीं है, सिर्फ इतना कंटेंट तैयार करना है जितना आपको लिखना है। आप ज्यादा करेंगे तो भी नुकसान है, कम करेंगे तो भी नुकसान है। ये कंटेंट तकरीबन इतना तैयार कीजिए कि आप इसे 15 मिनट में लिखना है, बाकी सारा आपको 10 मिनट में लिखना है। लेकिन शुरुआती क्वेश्चन होगा, पहला क्वेश्चन होगा, तो तकरीबन ये 15 मिनट में आपको तैयार करना है। ठीक है, तो एक बार मैं फिर आपको दिखा देता हूँ क्या क्या मैंने बताया था। पहली चीज तो मैंने इसमें उलमा के नजरियात बताए थे आपको कि उलमा के नजरियात क्या क्या हैं। ठीक है,
तो इसमें उलमा के नजरियात हो गए मुकम्मल की, हाँ भाई उलमा के ये नजरियात थे। और इसमें खास तौर पे 7 उलमा अदब का नाम है। सबसे पहले आपके मीर अमन आ जाएंगे, उसके बाद मौलाना मोहम्मद हुसैन आजाद आ जाएंगे, और उसके बाद मोहम्मद शीरानी और शौकत सब्जवारी, सैयद सुलेमान नदवी और मुहिजुद्दीन कादरी जोर आ जाएंगे, और लास्ट में हमारे मसूद हुसैन खान आ जाएंगे। ये टोटल 7 नजरियात हैं। आपको ये सातों नजरियात पता होने चाहिए, ठीक है। उसके बाद आखिर उर्दू की पैदाइश कैसे हो रही है ये पता होना चाहिए। असली पैदाइश का पता होना चाहिए कि पैदाइश हो कैसे रही है। और आपको ये पिछले 2 दौरों का ही पता होना चाहिए ताकि आप उसे मुकम्मल वजाहत के साथ लिख पाएं कि भाई ठीक है 10वीं सदी ईस्वी के अंदर मुसलमान यहाँ बड़ी तादाद में आए, लेकिन जब तक बड़ी तादाद में नहीं आए थे तब तक ऐसा नहीं हुआ था। मिसाल के तौर पे 5वीं से 7वीं सदी ईस्वी और 8वीं सदी ईस्वी, ये 2 दौर का इन्होंने जिक्र किया है, ठीक है। एक कायदा बयान कर दिया है कि भाई हम जो बात कह रहे हैं वो मुकम्मल ठोस के साथ कह रहे हैं, क्योंकि कायदा ये है कि मुख्तलिफ जबानें बोलने वाली कौमें जब एक दूसरे से मिलती हैं और लेन देन करती हैं तो एक नई जबान की बुनियाद पड़ जाती है। लेकिन जब तक ये लेन देन और मेल मिलाप बड़े पैमाने पर न हो, लिसानी सूरत हाल पर कोई नुमाया तब्दीली नहीं होती। तो यहाँ तक आपकी एक बात मुकम्मल हो जाती है। 2 बातें बल्कि, एक उलमा के नजरियात और उर्दू की इब्तिदा। आगे देखिए कि मुसलमानों के काफिले के बाद दीगरे अफगानिस्तान के रास्ते से पंजाब और पंजाब से दिल्ली पहुंचते थे, और यहाँ के मकामी बाशिंदों से उनके मेलजोल से ही नई जबान की इमारत बढ़ती चली जाती थी। इस नई जबान को पहले हिंदी हिंदी रेख्ता वगैरह के नामों से याद किया जाता था, फिर इसी ने उर्दू का नाम पाया। तो यहाँ भी 2 बातें पता चली। पहला तो ये कि कौन से रास्ते से मुसलमान आ रहे थे, और दूसरी बात ये कि पहले किन किन नामों से उर्दू को याद किया जाता था, ये अहम है। उसके बाद हमने ये देखा कि भाई सूफिया इकराम का क्या एहसान रहा है। वाजो नसीहत की मजलिसों में वाजो नसीहत के साथ साथ अपनी जिंदगी के अंदर भी वो उर्दू का इस्तेमाल किया करते थे। 2 मिसालें दी हैं, 2 मिसालों में से आप एक मिसाल को याद कर सकते हैं। पहली मिसाल फरीदुद्दीन गंजशकर रहमतुल्लाह ताला अलैह के ताल्लुक से है, और दूसरी मिसाल जो है वो शेख हमीदुद्दीन नागौरवी के ताल्लुक से है। उसके बाद हमने देखा था उर्दू का इर्तिका, कि उर्दू का आखिर इर्तिका किस तरह हुआ, शायरी के अंदर किस तरह दाखिल हुई। तो भाई पहली मर्तबा जब वली के कलाम को दिल्ली वालों ने देखा तो उसमें शाह हातिम, शाह मुबारक और मिर्जा मजहर जाने जाना, ये लोग उसकी तरफ मुतवज्जे हो गए और उन्होंने इसके अंदर कलाम लिखना शुरू कर दिया। दिल्ली के अंदर फिर एक बिल्कुल नया दौर स्टार्ट हो गया, और उसके बाद बड़े बड़े शायरों ने इसकी तरफ तवज्जे दी, जिसके अंदर मीर, सौदा और दर्द, इन लोगों ने बहुत ज्यादा इसके ऊपर मेहनत की, और जमीन से आसमान पर, जमीन का मतलब ये है कि बिल्कुल पस्त समझते थे लोग उर्दू को, उसके बावजूद इन्होंने शायरी से इतना बुलंद बना दिया कि अब फारसी की शायरी भी इसके सामने बेकार लगने लगी। और जितने भी ये शायर थे पहले शायद फारसी के अंदर शायरी करते थे, उसके बाद ये उर्दू के अंदर आए। हमला हुआ, हमले के बाद दिल्ली इधर उधर बिखर गई, कोई कुछ आदमी कहीं चले गए, कहीं चले गए, कहीं चले गए, कुछ उसमें से शायर जो है लखनऊ के अंदर चले गए। लेकिन ऐसा नहीं कि वहां जो शायरी कर रहे थे सब लखनऊ ही के लोग थे, ऐसा नहीं है। वहां लखनऊ के भी पहले से कुछ शायर मौजूद थे, लेकिन वहां एक जो है दौर स्टार्ट हुआ, कुछ गए भी थे दिल्ली की तरफ से, तो वहां एक दौर स्टार्ट होता है लखनऊ के अंदर, और लखनऊ के अंदर शायरी होने लगती है, और उसके अंदर मुसहफी, इंशा और शायद जुरात है, ये 3 बड़े मशहूर हैं। उसके बाद दोबारा लखनऊ की महफिलें फिर दिल्ली की महफिलें फिर से सजने लगी, इसके अंदर गालिब, मोमिन और ज़ौक़ है। और उसके बाद शायद ये महफिलें भी खत्म हो गई थी, क्योंकि 1857 का जब विद्रोह हुआ, गालिब के खुतूत के अंदर हमें देखने के लिए मिलता है, ठीक है। तो ये पूरा स्ट्रक्चर आपके दिमाग में आ गया है अच्छे से। मोहसिन भाई, आशरा आ गया है भाई। हाँ, आप लोग बोलते ही नहीं है यार। आया नहीं आया? आया सर, समझ में। आशरा सुन रहे हो आप? पता नहीं कहाँ रखा हुआ है मोबाइल इनका। अमान, जी आ गया। मेरे को लग रहा है मैं कोई ऑडियो रिकॉर्ड मैंने लगा दिया है, और मैं ऑडियो चला दिया, स्टार्ट कर दिया, कोई कहीं घूम रहा है, कोई 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 कुछ कर रहा है। ऐसा तो नहीं है भाई? नहीं, नहीं नहीं ऐसे नहीं। मुझे तो पता नहीं कहाँ। आशरा आवाज नहीं आ रही तुम्हें?
नहीं, मस्ती में मस्त हैं ये। बाद में बोलेंगे मुझे समझ में नहीं आया था। समझ में आएगा कहाँ, तवज्जो दोगे तब आएगा ना। चले बहरहाल, ये बात समझ में आ गई ना अच्छे से। जी अल्हम्दुलिल्लाह। तो अब गुजारिश आपसे ये है भाई, अब्दुल रहमान भाई, मैंने शायद आपकी राइटिंग देखी थी, तो वो अच्छी थी नहीं, मतलब जितनी अच्छी होनी चाहिए। तो अब आप लोग, जो मैंने अभी पढ़ाया है आपको, इसको याद कर लें, और कल से पहले मुझे लिख करके ये सारी चीजें तीनों, जैसे उलमा के नजरियात उर्दू की इब्तिदाई से दें, सूफिया इकराम की एक मिसाल दे दें, और उर्दू किन नामों से याद की जाती थी और मुसलमान किस रास्ते से आते थे, इस बात को लिख करके दे दें। और साथ ही साथ इस बात को भी लिख करके दे दें कि उर्दू की तरक्की कैसे हुई थी। साथ ही साथ इसके अंदर हम एक चीज और ऐड करेंगे, दक्कन के अंदर हल्का था, क्योंकि हालात ऐसे बन रहे हैं कि उसके ऊपर सवाल आ जाएगा, क्योंकि कई मैंने एग्जाम के अंदर देखा कि शायद पहला क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि उर्दू की इब्तिदा के ताल्लुक से दक्कन में लिखे, दक्कन में उर्दू की इब्तिदा किस तरह हुई, या शुमाल हिंद में उर्दू की इब्तिदा किस तरह से हुई। तो इसके ऊपर हल्का सा आ सकता है। तो मैं सोचूंगा कि शायद इसको भी आपके दिमाग में न रहे, एक दो दिन फालतू जरूर चले जाएगा, लेकिन ये हमेशा के लिए आपके लिए कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। और अगर सवाल आ भी जाए, क्योंकि हमें ये देख के चलना होता है कि बाय द वे अगर आ गया तो अपनी नैया डूब जाएगी। और पहला सवाल इसी तरीके से थोड़ा सा हैवी आता है। ठीक है, तो कल इंशाल्लाह हम दक्कन के अंदर और शुमाल हिंद के अंदर किस तरीके से उर्दू फैली थी, हल्का हल्का सा देख लेंगे, ज्यादा नहीं कंटेंट होगा, वो 10-10 12-12 लाइन का होगा, सिर्फ उतना देख लेंगे और उससे हमें बहुत फायदा देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, जो मैंने आज पढ़ाया शुरू से लेके अब तक, इसमें कोई डाउट किसी तरह का? सब क्लियर है ना? जी हुजूर। जी। चलिए, तो रहमान आशरा, इन्हें तो बोलना ही नहीं है जी, पता नहीं कहाँ है। चले बहरहाल, फिर आज यही खत्म करें, और कल सबसे गुजारिश है, अमान भाई, आपने शायद मुझे अब तक लिख करके कुछ नहीं दिया है, मैंने शायद पहली या दूसरी क्लास में कहा था जी। लिखने के लिए। तो आप ये पूरा, जो पूरा मैंने कंटेंट आपको पढ़ाया, बताया, जी। वो पूरा लिख करके आप मुझे दें, और कोशिश कीजिएगा अपना सौ जी परसेंट इंशाल्लाह। लिखने में। क्योंकि कई मरतबा ऐसा होता है, हम लोग बड़ी जी। जमात में चले जाते हैं, तो हम लोग लिख तो अच्छा लेते हैं, हमारे उस्ताद पढ़ भी लेते हैं, लेकिन चूंकि ये एक बेसिक एंट्रेंस होता है, तो हम एक अच्छी राइटिंग नहीं दे पाते। तो राइटिंग की वजह से कभी कभी इतना फर्क हो जाता है कि हम मेरिट लिस्ट से बाहर हो जाते हैं। तो हमें चाहिए कि हम अपनी राइटिंग पे भी थोड़ा सा तवज्जो कर लें, कि कम से कम राइटिंग की वजह से हमारे ऊपर कोई फर्क नहीं आना चाहिए, है ना? जी। वैसे आप लोग सभी समझदार हैं, और समझदार को इशारा काफी होता है। जी हुजूर। आप ज्यादा समझदार हैं। चलिए माशाल्लाह। चलिए फिर इंशाल्लाह हम लोग कल मिले, जी और कल इंशाल्लाह। ये हमारा पूरा टॉपिक कवर हो जाएगा। मैं सोच रहा था उसे ना पढ़ाऊं, लेकिन फिर मुझे डर लग रहा है। मैं सोच रहा था उसे ना पढ़ाऊं, लेकिन फिर मुझे हल्का सा खतरा लायक हो रहा था। मैंने कहा यार, अगर नहीं पढ़ा था उसे, और बाद में अगर वो आ गया, तो फिर बहुत ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है आपको भी। और अगर आपका कोई एक क्वेश्चन छूटता है, तो सबसे बड़ी बेइज्जती तो मेरी है। तो मेरी बेइज्जती हो जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आपका कोई सवाल नहीं छूटना चाहिए। ठीक है, चलिए फिर इंशाल्लाह कल मिलते हैं। ओके, आप लोग मेहनत करते रहें, कम से कम 1-1.5 घंटा अपनी किताबों के ऊपर देते रहें। ठीक है, जी जनाब। अस्सलाम वालेकुम। वाह।